morning, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag kaninyong tanan, no? Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Og labi na sa tanan mga viewers na to karong adlaw, karong May 15, 2025, no? Sa karon magbigay po tayo ng angle guide sweet risk, no? Yun. Good morning and maayong buntag guys. Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Og labi na sa tanan mga viewers na to karon, maayong buntag guys. Sus, di gito mo sa butron na. Ay, nako. Nanalo sana tayo ng malaki. Hindi tayo naka-withdraw. National 3D and Lotto. Grabe ka na ka-stress karon ba? Like, share, and comment po tayo guys. Huwag na natin itong patagalin guys. Good morning and maayong buntag. Kada adlaw akong mapildi. Grabe. Saan man naman na to ni? Diyan daog ta. Di na to ma-withdraw. Okay. Sa guide. Grabe ka stress na to ni. Karon maadlaw. Sa guide and tips only. Kanina. Sis. Daog ta to. Withdraw na unta ko dali na. Okay. Number 7, number 8, 78. Last to guys. No, natay last to nga 78. Pakilista ninyo ng 78 nga last to. Good morning. Yan po. And then number 9 and number 3. 93 ang ating last to. No, yan po. Comment lang po kayo guys, no? Comment and like and share po. Angle guide sweet risk po, no? Ito po guys, mayroon tayong 379. Take note, target and rumble. All draw. Sa karon Thursday. Parang Thursday, i-hold na to ng 379. Take note, target and rumble po. 379. No? 379. And then, 378. Next na to guys. Natay 378. 378. No? $378. And then 893. 893 po guys. 893. Okay? 893. 893. No? And then, pinaka-last na to nga numbers ay meron tayong 897. Nata eskalera nga 897. Tiwasan ninyo ning akong video guys, no? Unsa may atong banatan karon, no? Isa ra man gid ka numbers ang mugawas, no? Pinaka-nindot nga banatan karon kay murag nindot gini nga banatan kaning eskalera guys, no? Or nindot gyud eskalera. Eight, 7, 9 po. 8, 7, and 9. Yan po yung ating banatan guys, no? Target and rumble. Pagduka na.
Sa karon Thursday. Karong Thursday, ito po yung ating banatan guys, no? 879, good morning and maayong buntag guys, no? Yan po, sa May 15, 2025. Tapos na-withdraw, unta na itong 20k. Pagkasayang, 20k. Okay, sa May 15 po guys, ito po ang ating banatan guys, oh, May 15. Okay, good morning. Dito lang po ako nagtatapos sa aking video. Tiwasan ninyo pirmi ang atong video. Ayaw mo pag-skip guys, no? Yan po. Good morning and maayong buntag. Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. O labi na sa tanan mga viewers na to karong adlaw. Karong May 15, 2025 para po sa National 3D Lotto and Sweet Race. Good luck and advance congrats po.